بلاول صاحب نے کوئی ڈیل نہیں کی بلکہ اپنی وہ ایک تاریخی ذمہ داری نبھا رہے ہیں. یہی ہماری ڈیل ہے کہ ہم نے بی بی شہید کا جو کام تھا, ان کا جو انفنشڈ ایجنڈا تھا, اس کو مکمل کرنا ہے. پاکستان میں وفاقی شرعی نا ایک بینچ ہوا کرتا تھا سپریم کورٹ کا, شریعت اپیلٹ کو بینچ, اور جب دیکھا گیا کہ یہ تو سپریم کورٹ کے انڈر ہی ہے اور وہ کام اس طرح نہیں ہو رہا, تو پھر یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ نہیں, اب یہ شریعت بینچ کی بجائے ایک شریعت کورٹ بنائی جائے جو شرعی معاملات کو دیکھے. پیپلز پارٹی تو چاہ رہی ہے کہ تمام جماعتوں کو ساتھ لے کے چلے, لیکن پی ٹی آئی آل ٹوگیدر اس میں اسمیلنگ اٹ ریٹ, وہ کہہ رہی ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے, اور یہ اس لیے آئینی کوڈ بننے جا رہی ہے کہ 5 سال کا ٹینیور کو انشور کر سکیں, آڈٹ نہ ہو سکے فیبری 8 کا الیکشن کا. مثلاً انہوں نے اکانومی کے لیے جو سٹیپس لیے ہیں وہ بہت مشکل ہیں, وہ بڑے ان پاپولر سٹیپس ہیں, اور ان ان پاپولر سٹیپس کو کوئی سیاسی جماعت افورڈ نہیں کرتی کہ اس کا سیاسی کیپٹل جو ہے وہ ضائع ہو. السلام علیکم, میں ہوں ذوالقرنین اور میرے ساتھ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما, سیزن پولیٹیشین قمر زمان کارا صاحب. کارا صاحب, ویلکم ٹو دا پروگرام. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ آپ کا اور آپ کی ٹیم کا. تھینک یو کارا صاحب. کانسٹیٹیوشنل پیکج کی گونج ہے ہر طرف, اور جب سے بلاول صاحب فور فرنٹ پہ آئے ہیں تو امپریشن یہی آ رہا ہے کہ سم تھنگ گوئنگ آن بٹوین پی ایم ایل نون اینڈ پی 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 ریگارڈنگ کہ کیا بلاول صاحب کو آگے 3 سال کے بعد پرائم منسٹر بنانے کی آفر ہے. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ آئینی ترامیم یا قانون کے اندر ترامیم بنیادی طور پہ معاشرے کو چلانے کے لیے ایک اسلوب ہوتا ہے, طریقہ کار ہوتا ہے, اور حکومت وقت کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ جو بھی طریقہ کار طے ہے اس کے تحت اگر وہ سمجھتی ہے کہ اس وقت فلاں آئینی ترمیم کی ضرورت ہے, فلاں قانونی ترمیم کی ضرورت ہے, وہ اپوزیشن کی طرف سے بھی, انڈیپینڈنٹ کسی ممبر کی طرف سے بھی موو ہو سکتی ہے. لیکن حکومت کی بہرحال یہ پرائمری ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جب سمجھے اس وقت وہ یہ تحریک موو کر سکتی ہے اور وہ امنڈمنٹ موو کر سکتی ہے. یہی جمہوریت ہے, اسی طریقے سے چلنا چاہیے. اب اس کے اوپر کئی یہ سوال اٹھائے جا سکتے ہیں کہ یہ اس کا وقت درست نہیں ہے, یہ پرسن اسپیسیفک ہے, یہ فلاں ہے. تو میں بہت دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ جو بھی قانون یا آئین امینڈ کرنے کا وقت ہوتا ہے وہ کسی بھی لمحے اس کو نیوٹرل نہیں کہا جا سکتا. ایک تو اینٹیسپیٹری ہوتا ہے کہ آپ آئندہ آنے والے وقت کے لیے کچھ قانون سازی کرتے ہیں, آئینی ترمیم کر لیتے ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت میں کوئی مسئلہ بن گیا ہے, اس مسئلے کا حل نہیں نکل رہا, اور اس کے لیے آپ قانون سازی کرنا چاہتے ہیں یا قانون میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں یا آئین کے اندر ترمیم کرنا چاہتے ہیں, تو یہ بھی آپ کا حق ہے. لیکن یہ ترمیم بلاول صاحب اس کو اسپیر ہیڈ کر رہے ہیں. بلا شبہ پیپلز پارٹی کا جو ایجنڈا ہے اس میں مختلف جماعتوں کے اپنے ایجنڈاز ہیں, کیونکہ یہ ملٹیپل امینڈمنٹس آئیں گی. تو پیپلز پارٹی کا ایجنڈا جو ہے وہ بی بی شہید کا انفنشڈ ایجنڈا ہے, چارٹر آف ڈیموکریسی کا, اس کو مکمل کرنا ہمارا خواب ہے. اور وہ جوڈیشل ریفارمز ہیں, وہ جو آئینی عدالت کا قیام ہے, جس سے پاکستان کے عوام کو جلد انصاف کی طرف سفر آسان ہو جائے گا. یہ ہمارا خواب ہے, ہم اس کی طرف کوشش کر رہے ہیں. باقی جماعتوں کے ساتھ دیکھ کے اور بھی چیزیں دیکھیں گے. سو بلاول صاحب کو اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں, بی بی شہید کے اس وعدے کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں کیا. 18ویں آئینی ترمیم کے دوران اس وقت کوشش کی گئی لیکن اس پہ اتفاق رائے بلڈ نہ رہا. کچھ دوستوں نے اس وقت اتفاق نہ کیا, آج ان کو افسوس ہے اس بات کا, لیکن آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہو جائے تو بہت اچھا ہے. اور بلاول صاحب نے کوئی ڈیل نہیں کی بلکہ اپنی وہ ایک تاریخی ذمہ داری نبھا رہے ہیں. یہی ہماری ڈیل ہے کہ ہم نے بی بی شہید کا جو کام تھا, ان کا جو انفنشڈ ایجنڈا تھا, اس کو مکمل کرنا ہے. اور یہ بندر بانٹ, یہ کوئی 3 سال 2 سال 2.5 سال کوئی ایسی فلسفی نہیں ہے. رائٹ, شروع میں بھی آپ کو آفر تھی کہ آدھی ٹرم شہباز شریف صاحب, آدھی ٹرم بلاول صاحب. یہ ایک دفعہ یہ ڈسکشن میں ہوا جب یہ پاور شیئرنگ فارمولا ڈسکس ہو رہا تھا یا حکومت سازی کا عمل چل رہا تھا, تو اس وقت یہ ایک ڈسکشن میں ایک وقت آیا, لیکن پیپلز پارٹی نے اس کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں یہ نہیں ہوتا. اس سے تو جو بھی حکومت پہلا ٹرم چلاتی وہ بھی شیک ہوتی, آنے والی حکومت بھی شیک ہوتی, لوگوں کے اندر بھی اعتماد نہ ہوتا, تو یہ فارمولا فیزیبل نہیں تھا. لہذا پیپلز پارٹی نے اس کو پہلے موقع پہ ہی اس کو ریجیکٹ کر دیا. کہہ صاحب, پیپلز پارٹی کے پوائنٹ آف ویو سے یا بلاول صاحب کے پوائنٹ آف ویو سے, بلاول صاحب جس طرح فارن منسٹری انہوں نے رن کی اس میں ایکسپیرینس لیا, اور سملرلی اگر وہ پرائم منسٹر کے سلاٹ پہ آتے 2 سال یا 2.5 ایئر
तो उस पर भी एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट इलेक्शन। ये तो आपका ख्याल है, हमारा ख्याल है कि नहीं। अगर इस तरह होता तो पाकिस्तान पहले ही एक गैर यकीनी सी सूरत हाल और सियासी अपली और रौला है। अगर ये होता तो फिर कहते सारे आप, फिर आपके सवाल इस तरह होते कि आप तो बंदर बांट कर रहे हैं। आप ना कर रहे होते तो और बहुत सारे मेहरबान हैं हमारे जो हम पे ये सवाल करते कि देखो जी इक़्तिदार की बंदर बांट की है, ये 2.5 साल चला रहे हैं ये। तो ये हमारा मकसद नहीं है। हम तो चाहते हैं कि निज़ाम स्टेबल होके पाकिस्तान के लोगों के मसाइल के हल की तरफ सफ़र चले। और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम इक़्तिदार में हों। हम इक़्तिदार में तभी होंगे जब पाकिस्तान के अवाम हमें वोट दे के आगे भेजेंगे, और उसके लिए हमारी स्ट्रगल जारी है। खैर साहब, इसमें देखें, जब गवर्नमेंट पहले फेल हुई है, पहले बिलावल साहब या पीपल्स पार्टी फोर फ्रंट पे नहीं थी इसमें आइनी तरमीम के हवाले से। रिफॉर्म्स की तो बात चल रही थी सारी, लेकिन जब गवर्नमेंट इस्लामाबाद में कैंप पूरा लगा के बैठ के नेशनल असम्बली और उसका सेशन भी कॉल कर लिया, लेकिन इनके पास नंबर पूरे नहीं हुए, तो इनको एक तरह का गवर्नमेंट को बेल आउट करने के लिए बिलावल साहब स्टेप इन हुए हैं। तो उसके बाद स्पेकुलेशन ये आई है कि वाई देन, अगर बिलावल साहब अब आए हैं तो वाई नॉट बिफोर दैट। देखिए, जो लीड पार्टनर होता है ना, अगर आपको वो कहता है कि मैंने होमवर्क कर लिया है जी, मैंने सब बाकी जमातों के साथ अपना जो एजेंडा था वो सेटल कर लिया है, उनको ऑन बोर्ड कर लिया है, लिहाजा हम कहते हैं कि ओके, हम जब उनसे कोई तस्दीक मांगे कि नहीं हमारे सामने उन्हें कहो, इकरार करें, ऐसे तो नहीं होता। हमारा जो व्यू था वो भी अकोमोडेट कर लिया गया और बाकियों का भी कर लिया गया। अगर हुकूमत वक्त हमें कहती है, लीड पार्टनर कहता है, हुकूमत वक्त है ना इस वक्त, हम तो हुकूमत नहीं है, साइलेंट पार्टनर है। नहीं, हम पार्टनर है ही नहीं, हुकूमत के पार्टनर नहीं है, जस्ट सपोर्टिंग हम पार्लियामान के अंदर, हम पार्लियामान के अंदर उनकी सपोर्ट है, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, और हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि पार्लियामान के अंदर जो भी होगा। अब सवाल यह है कि हमारा कतन नुक्ता नज़र अपने मखसूस मकासद के लिए या इसको सिर्फ इक़्तिदार की सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल करना नहीं है। बिलावल साहब ने जब हुकूमत में कहा, जब सामने सूरत हाल आई कि चीज़ें उस तरह गिरफ्त में नहीं हैं, या कुछ चीज़ें बाज़ औक़ात होता है ना, कोशिश की जाती है, आपके पास कैलकुलेशन है, फिर कुछ ना कुछ उसमें कोई ख़राबी हो जाती है, तो फिर बिलावल साहब ने और ज़रदारी साहब ने और पीपल्स पार्टी ने अपनी ज़िम्मेदारी समझा कि हम जब इस एजेंडा के साथ हैं तो हम इसको कंक्लूड कराना चाहिए, और हमें हुकूमत को सपोर्ट करने या हुकूमत को ऑन बोर्ड करने और बाकी जमातों को ऑन बोर्ड करने के लिए पीपल्स पार्टी अगर अपनी जिम्मेदारी और तारीख में भी अदा करती रही है, आज फिर एक मौका आया, फिर पीपल्स पार्टी अदा कर रही है, तो हम फॉर गुड ये कोशिश कर रहे हैं। कर सब गवर्नमेंट की, PML नून की भी, पीपल्स पार्टी की भी सबसे ज़्यादा कोशिश है कि मौलाना फजल रहमान को ऑन बोर्ड कर लें कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज के ऊपर, लेकिन वो अपनी अमेंडमेंट लेके आए हैं, अपना मसवदा लेके आए हैं। उसमें वो कह रहे हैं कि जो है सुप्रीम कोर्ट का ही 5 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दें, पार्लियामेंट्री अफेयर्स और ये सारे जो मसाइल हैं आइनी, वो बेंच सुने, इंस्टेड कि आप एक नई क्रिएट करें, आइनी कोर्ट क्रिएट करें। पीपल्स पार्टी चाह रही है आइनी कोर्ट बने और सारे मामलात वो देखे, और सुप्रीम कोर्ट रेस्ट ऑफ जो बहुत सारा पेंडिंग केसेस पड़े हैं, पेंडिंग वर्क है, उसको डू अवे करे। तो ये मेजर स्टिकिंग पॉइंट नहीं है। देखिए, मेरा तो इस पे मौक़िफ़ यह है कि जो हमारी क़यादत है, जो उस वक्त सारे इस मामले को डील कर रही है बिलावल साहब की क़यादत में, वो इस मामले को हैंडल कर लेंगे, वो बेहतर समझेंगे, जहाँ पे मशावरत की ज़रूरत होगी वो कर लेंगे। लेकिन मौलाना को भी वो ऑन बोर्ड कर सकते हैं, उनकी बात को भी देखा जा सकता है, मिडिल वे निकाल, कई सारे रास्ते होते हैं। मैं किसी अभी मैं कुछ कह नहीं सकता उस पर, लेकिन एक बात तय है, हम जो कह रहे हैं वो तजर्बे की बुनियाद पे कह रहे हैं, और तजर्बा ये है कि पाकिस्तान में जब वफाकी शरी ना एक बेंच हुआ करता था सुप्रीम कोर्ट का, शरीयत अपीलोट को बेंच, और जब देखा गया कि ये तो सुप्रीम कोर्ट के अंडर ही है और वो काम उस तरह नहीं हो रहा, तो फिर ये फैसला कर लिया गया कि नहीं, अब ये शरीयत बेंच की बजाय एक शरीयत कोर्ट बनाई जाए जो शरी मामलात को देखे। इसी तरह आइनी मामलात को देखने के लिए एक अलग अदालत बनाई जाए, इसी अदालत के अंडर एक और अदालत नहीं, एक बेंच नहीं, और फिर ये कि जो आइनी अदालत होगी, हमारा जो ख्याल और ख्वाब है वो है वफाकी अदालत। सुप्रीम कोर्ट अभी है तो वफाकी अलामत, लेकिन इसमें वो बैलेंस उस तरह नहीं होता, इसके बेंचेस में भी वो बैलेंस उस तरह नहीं होता, क्योंकि वहाँ किसी एक सूबे की अक्सरियत किसी दूसरे सूबे के में कोई, वो किसी बदनीति से नहीं होता, लेकिन वहाँ नंबर है ही इस तरह।
تو جو وفاقی آئینی عدالت بنے وہ وفاقی عدالت اس طرح ہو کہ تمام یونٹ کا اس میں برابر کوٹا اور برابر اس کے ججز بیٹھے تاکہ اس کے اوپر کوئی سوال نہ اٹھ سکے. یہ اس کا تصور ہے. اس پہ اور بھی بہت ساری باتیں. گہرا صاحب ہم نے دیکھا ہے ماضی میں 70 سال پلس کی جو ہماری ہسٹری ہے اس میں ہم جوڈیشری کو استعمال ہوتے ہی دیکھتے آئے ہیں. یا آپ ریفارمس لے آئیں, کانسٹیٹیوشنل پیکیج آ جائے, پاس بھی ہو جائے گا, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ججز کی بھی آرم ٹویسٹنگ ہو جاتی ہے. تو یہ اس کا کیا آنسر ہے؟ دیکھیے آپ کے پاس یہ میں آپ سے مراد ہے کہ حکومت وقت جو بھی ہو اس کے پاس اور کون سا ذریعہ ہوتا ہے چیزوں کو ٹھیک کرنے کا. وہ اپنے تئیں کوششیں کرتے ہیں. اس کے کچھ ایڈمنسٹریٹو میئرز ہوتے ہیں, کچھ قانونی میئرز ہوتے ہیں, کچھ آئینی میئرز ہوتے ہیں. وہ اقدامات اٹھاتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, جس پہ میڈیا بھی ان کو سپورٹ کرتا ہے, سول سوسائٹی بھی کرتی ہے, پبلک ایٹ لارج بھی کرتی ہے. تو تب جا کے وہ ایک پراپر سمت جو ہے وہ دھارا بنتا ہے. تو حکومتوں کا یا سیاسی جماعتوں کا یہی کام ہوتا ہے. باقی رہا آرم ٹویسٹنگ, تو آرم ٹویسٹنگ تو کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے. اس آرم ٹویسٹنگ نے تو ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے. وہ ہماری ایک لگاتار سٹرگل ہے اور سب کی ہے کہ پاکستان میں سول سپریمیسی ہو, یہاں پہ آئین کے مطابق سارے کام کیے جائیں, چلایا جائے ملک کو. یہی ایک بہتر سفر ہے, یہی ایک صحیح سمت ہے. تو وہ ایک الٹیمیٹ گول ہے, اس کی طرف سفر کرنا ہے, انہی رستوں سے چل کے کرنا ہے. کہہ صاحب جو آئینی کورٹ ہے یہ آپ سمجھتے ہیں, آپ اور آپ کی پوری پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اس سے ڈیموکریسی جو ہے وہ اسٹرینتھن ہوگی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے؟ دیکھیے یہی خواب محترمہ نے دیکھا تھا, میاں نواز شریف کے ساتھ مل کے دیکھا تھا, اس پہ سائن کیے تھے, باقی جماعتوں نے کیے تھے, بارز نے کیے تھے. پیپلز پارٹی آج تک اس معاملے کے ساتھ 18ویں ترمیم میں نہیں ہوا پاس, اس لیے کہ اس پہ اتفاق نہ اس وقت ہوا. جن دوستوں نے, میں نے پہلے بھی عرض کیا, جنہوں نے اس پہ اتفاق نہیں کیا تھا اس وقت, آج ان کو پچھتاوا ہے. لیکن پیپلز پارٹی ہمیشہ یہ کہتی رہی کہ ہم جب بھی اس پوزیشن میں ہوئے کہ آئین میں ترمیم ہم کرا سکے تو ہمارے ایجنڈے میں یہ آئینی عدالت ضرور ہوگی, جوڈیشل ریفارمز ضرور ہوں گی. ہم وہ کر رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے جمہوریت مستحکم ہوگی. پاکستان کے لوگوں کو سستا بہتر انصاف فراہم کرنے کے لیے سپریم کورٹ جو ہوگی پاکستان کی, وہ اپنا کام ریگولر اپیلیں سنیں گی, کرمنل, سول, بزنس کی دوسری. اور دوسرا جو نیچے لا ریفارمز کرنے کی ضرورت ہوگی, نیچے عدالتوں کے اندر اور بہتری لانے کی کوئی ضرورت ہوگی, وہ پوری طرح توجہ اس پہ مرکوز کر سکیں گے. اور جو آئین سے ریلیٹڈ یہ پولیٹیکل ایشوز, کیونکہ آئین سے ریلیٹڈ اکثر ایشو ہمارے پولیٹیکل, تو وہ کام کرنے کے لیے ایک سیپریٹ عدالت ہو جس کا ہمارے نارمل کورس جو ہے اس کے ساتھ تعلق نہ ہو. تو یہ ایک خواب ہے پیپلز پارٹی کا, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہتر سوچ ہے, کیونکہ آئینی کام ایک کورٹ کرے, ریگولر اپیلیں بھی ایک کورٹ سنے, دوسری کورٹ جو سپریم کورٹ ہو, اور جو سپریم کورٹ ہے اس نے جوڈیشل سسٹم کو بھی اسپیئر ہیڈ کرنا ہے. اور وہ نیچے جو باقی اداروں کے نیچے سبارڈینیٹ کورٹس کے اندر جو لا چلتا ہے, لا ریفارمز ہیں, اس کی سجیشنز ہیں, اس کی ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر میں بہتریاں ہیں, سستا انصاف لوگوں تک پہنچانا ہے, کوئک ڈیلیوری آف جسٹس ہے, وہ کام وہ عدالت دیکھے. مولانا صاحب نے جو سجیسٹ کیا ہے اس میں کہا تمام سروسز چیف ہیں انکلوڈنگ ملٹری چیف بھی, ان کی اگر اپوائنٹمنٹ ایکسٹینشن اس کے میٹر بھی اگر اسمبلی میں آ جائیں, نیشنل اسمبلی ہو یا سینٹ میں, اس کی اسپیشل کمیٹی دیکھے جب یہ ایکسٹینشن کا اسپیشلی اگر معاملہ آ جاتا ہے, تو آپ کے مسودہ میں اس چیز کو تو ٹچ نہیں کیا. تو مولانا صاحب نے جو پرپوزل دیا ہے اس پہ بھی آپ کی ڈبیٹ ہی ہوگی, لیکن مشکل لگتا ہے کہ یہ چیز ایونچولی یہ بھی پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرے یا پارلیمانی کمیٹی ڈیسائیڈ کرے. دیکھیے سب جماعتیں اپنا اپنا مسودہ دیں گی. بلاول صاحب نے اس پہ پچھلی جو پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم سب کو اپنے اپنے نقطہ نظر سے تھوڑا تھوڑا نیچے آنا ہوگا, اپنے اپنی پوزیشن کو سافٹن کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اتفاق رائے کر سکیں. کوئی جماعت, پیپلز پارٹی کسی کو ڈکٹیٹ تو نہیں کرا سکتی, مسلم لیگ کسی کو ڈکٹیٹ تو نہیں کرا سکتی, JUI بھی نہیں کر سکتی, باقی جماعتیں بھی نہیں کر سکتی. سو کسی ایمیکیبل فارمولے پہ آنا ہوگا جو بہتری کا رستہ ہو سکتا ہے ہمارا خیال سب سے بہتر ہو سکتا ہے کسی اور جماعت کا زیادہ اچھا ہو. تو جس پہ, اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف سب سے اچھا کام ہی کریں گے, آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ نسبتاً سب سے اچھا, اور اس کے ساتھ آتا ہے کہ اچھا سب سے اچھا تو نہیں ہے, اچھا ہے لیکن اچھے پہ سب کا اتفاق ہے. تو زیادہ سب سے اتفاق جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے, زیادہ ہماری کوشش ہے. اور JUI جو کہہ رہی ہے ہمیں اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے, لیکن الٹیمیٹلی اتفاق رائے زیادہ اہم ہوتا ہے. پیپلز پارٹی تو چاہ رہی ہے کہ
तमाम जमातों को साथ लेके चले। लेकिन पीटीआई ऑल टुगेदर इसमें स्मेलिंग इट रैट, वो कह रही है कि दाल में कुछ काला है, और ये इसलिए आईनी कोड बनने जा रही है कि 5 साल का टेन्योर को इंश्योर कर सकें, ऑडिट ना हो सके फरवरी 8 का इलेक्शन का, जो कि अकॉर्डिंग टू पीटीआई के उनका मैंडेट स्टील किया गया है। और ये गवर्नमेंट जो है वो स्टोलन मैंडेट के ऊपर बैठी हुई है, स्पेशली पीएमएल नून की तरफ उनका इशारा है। और तो खैरा साहब, उनसे तो कोई बात नहीं हो रही, बड़ी पार्टी है, उनसे भी बात हो रही, जो आईनी कमेटी है उसमें वो भी बैठे हुए हैं। ये तो नहीं है कि बात नहीं हो रही, उनसे भी तजावीज़ ली जा रही है, उनसे भी तजावीज़ शेयर हो रही हैं। अब मैं ना मानूं, अगर वो इस कैफियत का शिकार हो जाए तो उसका क्या इलाज हो सकता है। रही बात ये कि इस वक्त जो डिबेट है जी कि आईनी कोर्ट जो है वो गारंटी है जुडिशरी की 5 साल का टेन्योर कंप्लीट करने की। जुडिशरी के बारे में इस वक्त जो डिबेट है, जो आप भी फरमा रहे हैं और बाकी मीडिया में भी है और अदालतों में और ऐवानों में भी है और मैदानों में भी है, वो ये है कि जो आईनी अदालत है ये इसलिए बनाई जा रही है कि एक सेट ऑफ जजेस वहाँ बिठाया जाए और गवर्नमेंट के जो केसेस हैं या इलेक्शन के मैटर्स वो ना खोलें। दूसरी तरफ से पीटीआई ये सरेआम दावा कर रही है कि भाई ये चीफ साहब चले गए, जो नए चीफ आएंगे उनके बाद हमारी हुकूमत आ जाएगी। वो कैसे आ जाएगी? खान साहब ने वो आके केसेस खोल देंगे, इलेक्शन खोल देंगे और हम जीत जाएंगे। इसका मतलब ये है कि एक तरफ वो आउटगोइंग चीफ जस्टिस को कंडेम कर रहे हैं कि ये हमारे साथ जाति कर रहे हैं, ओपन सीधा इल्जाम लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ आने वाले चीफ जस्टिस के बारे में वो ये कह रहे हैं वो तो हमारे बंदे हैं ना, वो तो आएंगे तो ये कर देंगे। तो ये तो दोनों को कंडेमिनेशन, दोनों की तौहीन कर रहे हैं। सो ये बड़ा अफसोसनाक है। ऐसा कुछ नहीं है, अदालती प्रोसेस जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अदालती प्रोसेस के साथ ही जाना है। हमें काजी फायज ईसा साहब का भी एहतराम है, हमें बाकी जजेस का भी एहतराम है, हमें शाह साहब का भी पूरी तरह एहतराम है और बड़े काबिल जज हैं वो। एक बात, इस मुल्क की जुडिशरी जो तमाम इदारों के कारकर्दगी को, या कारकर्दगी ना कहें, उसके काम को कानूनी टच स्टोन पे देखती है कि कानून के मुताबिक हैं कि नहीं, उनके खिलाफ केसेस सुनती है। और अब आस्ता आस्ता एग्जेक्टिव का, हुकूमत का, मीडिया का, सिविल सर्विस का, फौज का, इन सब के काम वो देख रहे हैं। अब तो उन्होंने पार्लिमान के रोल को भी देखना शुरू कर दिया है कि पार्लिमान में लेजिस्लेशन ठीक है, आइन के अंदर ठीक है। ये काम उनका था नहीं, उन्होंने अज्यूम कर लिया। ओके, अब एक ऐसा इदारा, एक ऐसा इदारा, हम बार बार उनके पास जा रहे हैं चीज़ें लेके, ये भी अच्छा नहीं होता कि बार बार आप आला अदालत को इस मामले में घुसीटें, जो सियासी इशूज़ होते हैं उसके बाद फिर ये कंट्रोवर्सीज आ जाती हैं। लेकिन सवाल ये है कि एक ऐसा इदारा जिसने सारे मुल्क के इदारों को देखना है, सबके किरदारों को देखना है, सबके कामों को देखना है, उसको अपने इखलाकी कदरों को भी देखने की ज़रूरत है। आज वो कहाँ खड़ा है? अगर ये तासर दुरुस्त है कि एक सेट ऑफ जजेस जो है वो उसके साथ हुकूमत कंफर्टेबल है, दूसरे सेट ऑफ जजेस का अपोजिशन कंफर्टेबल है, तो ये तो डिवाइडेड जुडिशरी हुई, ये तो धड़ेबंदी हुई। वो तेरे जजेस मेरे जजेस की डिबेट कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई। भाई हमें तो तेरे मेरे जजेस नहीं चाहिए, हमें धड़ेबंद जजेस नहीं चाहिए, हमें तो मुंसिफ चाहिए। तो फिर जज साहबान को देखना होगा ना कि वो पहले अपने आप को देखें, अपने घर को देखें, और अपने घर को देखने के बाद बाकियों की तरफ देखें। और अगर उनका अपना घर दुरुस्त नहीं है तो फिर वो इदारा जिसका काम ये है कि उसने तमाम इदारों को देखना है, उसने तमाम इदारों का हिसाब लेना है, वो है पार्लिमान। फिर ये पार्लिमान का काम है कि वो जुडिशरी को देखे कि जब ये जुडिशरी जो आपस में बटी हुई है और इस हद तक तकसीम है, ये जो तासर है, मैं तासर की बात कर रहा हूँ, इस हद तक तकसीम का तासर है कि एक ग्रुप कहता है कि जी फलां साहब आ गए तो फिर तो हमारे काम हो गए क्योंकि वो हमारे बंदे हैं, और अगर ये साहब बैठे रहे तो फिर हमारा काम नहीं होगा, हमारे खिलाफ है। अगर ये तासर है तो ये जुडिशरी मुल्क को वो इंसाफ नहीं दे सकती। उनको अपना तासर दुरुस्त करने की ज़रूरत है। करा साहब, काजी फैज़ ईसा साहब 25 को रिटायर हो रहे हैं और यही स्पेकुलेशन है कि आईनी कोर्ट बनेगी तो शायद उनका नाम भी कंसिडर किया जाए उसके चीफ जस्टिस का के लिए। तो इस तरह की कोई है जो कोई डिबेट चल रही हो? मेरे इल्म में तो नहीं है, मैं क्योंकि पार्लियामान का हिस्सा नहीं हूँ, मुझे नहीं पता उस डिबेट के अंदर क्या है। लेकिन अगर ऐसा होता है, और आज तो वो हैं, अगर 25 से पहले ऐसा हो जाता है तो ये इम्कान तो हो सकता है
तो उनका नाम भी आया। वो सीनियर मोस्ट जज है इस वक्त मुल्क के, सीनियर मोस्ट हमारे कानूनदान हैं या जज हैं, तो लिहाजा उनका नाम कंसिडर हो सकता है। मुझे नहीं पता होगा नहीं होगा, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट का काम। सही सही। तो खैर साहब, इसमें जिस तरह के जुडिशल मैटर्स पे ओवरऑल सारी कंट्रोवर्सी चल रही है, एट द एंड ऑफ द डे आपको ये पूरा यकीन है कि ये जुडिशल पैकेज या आईनी पैकेज जो है ये पास हो जाएगा, चाहे वो 25 के बाद हो या 25 से पहले हो? देखिए, इसी तवक्को के तहत हम काम कर रहे हैं ना, और इसी तवक्को के तहत हैं कि नंबर पूरे हैं या नहीं हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि नंबरों के अलावा सबका इत्तेफाक हो जाए। जो हमने 18वीं तरमीम में किया था, जो हमने आइन बनाते हुए किया था, वही काम हम आज भी करें, क्योंकि इत्तेफाक राय के बनाए हुए कानून, इत्तेफाक राय की बनाई हुई आइनी शिकें या आइनी तरमीम जो होती हैं, उनकी वाइडर एक्सेप्टेंस होती है। उनको लोग फिर क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, उसको डिसऑन नहीं कर सकते। तो ज़्यादा अच्छा रास्ता वो है। तो हमें तवक्को है कि ये पास होगा, और अगर हुकूमत के पास नंबर हुआ तो हुकूमत अजलास पर आके ये टेबल कर लेगी, वरना नहीं करेगी। लोटे बनाने पड़ेंगे कि नहीं इसमें? आपको लग नहीं, रहा है? मेरा नहीं ख्याल कि लोटों वाला मामला है, ना ही आना चाहिए, बल्कि हुकूमत कोशिश करेगी फजलुर लोगों रहमान को साहब कन्विंस आ करे। जाएंगे आपके साथ और इवेंचुअली? देखिए, अगर वो नहीं आते और गवर्नमेंट के पास नंबर पूरा हो जाता है तो करेंगे, और अगर वो आ जाते हैं और नंबर और बढ़ जाता है तो और अच्छी बात है। अगर पीटीआई भी आ जाती है तो और ही अच्छी बात है। फिर तो जैसे कह लें कि दोनों साइड पे विन विन सिचुएशन हो गई। अगर पीटीआई ने तो किसी सूरत नहीं आना। पीटीआई सिर्फ इस सूरत आ सकती, मेरे ख्याल में, हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है बेटर सेंस प्रिवेल कर जाए, लेकिन मेरा ख्याल है पीटीआई सिर्फ इस सूरत में आ सकती है कि अगर पीटीआई का जो भी एजेंडा है उस एजेंडे को उसमें शामिल कर लिया जाए तो फिर आ जाए। तो उनका एजेंडा जो आप समझ रहे हैं वो तो मुमकिन नहीं है कि उसमें शामिल हो। आपका जो मेरा ख्याल है वो उसका आइन का कोई तलक नहीं है, और उनको चाहिए कि रैशनली उस मामले को हैंडल करें। सही सही कह रहे सब। गवर्नमेंट के 5 साल पूरे होते देख रहे हैं आप पीपल्स पार्टी के सपोर्ट के साथ। और क्या सूरत हाल है और क्या चॉइस है हमारे पास? आपको पता पाकिस्तान में कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपनी टर्म पूरी नहीं करता, और ये अफसोसनाक माजी है और इससे जान छुड़ानी है। दूसरी बात यह है कि क्या मिड टर्म इंतखाबात ने पाकिस्तान का मसला हल किया है? पाकिस्तान में 3 पिछली असम्बलीज ने अपनी मुद्दत पूरी की है, 5-5 साल। अब ये कंटिन्यूशन रहनी चाहिए, और ना मिड टर्म इंतखाब मसले का हल है, ना नया इंतखाब मसाइल का हल है, ना हम नया इंतखाब रोज़ रोज़ अफोर्ड कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि वफाक में अगर किसी जगह प्रॉब्लम है तो सूबे में तो नहीं है। सूबाई हुकूमतें तो अपनी जगह मौजूद है, लिहाजा अगर सूबाई हुकूमतें अपनी जगह बैठी रहें, वो तो कहेंगे हमें क्यों हटाते हो, हम क्यों जाएँ, हम क्यों इस्तीफ़ा दें, हम क्यों असम्बली डिज़ॉल्व करें। और अगर वफाकी असम्बली का या कौमी असम्बली का आप इलेक्शन कराना चाहते हैं तो ये सूबाई हुकूमतें बैठी होंगी, फिर क्या करेंगे? फिर वही सूरत हाल हमारे सामने होगी जो पिछली हुकूमत में जब पीटीआई ने 2 असम्बलियाँ डिज़ॉल्व कर दी, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की, तो वो हमारे लिए, पूरी कौम के लिए एक मसला था कि अब क्या किया जाए। तो फिर एक ऐसी सूरत हाल होगी। तो मेरा ख्याल है यही एक चॉइस है जिस गवर्नमेंट को चलना चाहिए, और बेहतरी की तरफ सफ़र जारी रहना चाहिए। कार साहब, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर सकती है? पंजाब में काफ़ी डिबेट चली थी कि अगर हमें वो प्रॉपर शेयर दें तो हम इस पे कंसिडर कर सकते हैं ज्वाइनिंग पीएमएल नून गवर्नमेंट इन पंजाब स्पेशली। पीपल्स पार्टी ने कभी इसका ख्वाब नहीं देखा था। पीपल्स पार्टी की तरफ से कभी ये बात नहीं। गिलानी साहब ने, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की तरफ से एक बात आई, एक दफ़ा गिलानी साहब ने ये कहा था, बिल्कुल कहा, लेकिन शायद उसका तनाजुर ये नहीं था। यकीनन ये तो नहीं हो सकता ना कि आप पंजाब में तो हुकूमत में शामिल हो जाए, मरकज़ में ना हो। तो वो कोई ऐसी सूरत हाल है कि अगर खुदा न खास्ता मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए ये लम्हा भी आ जाए और गवर्नमेंट हमारी जमात को कहे कि जी आप ज़रूर शामिल हों, तो हमारी क़यादत बैठ के फैसला करेगी। गिलानी साहब हमारे सीनियर हैं, तो उन्होंने उस रंग में कहा कि हम देख सकते हैं। राइट, बट ऑफ नाउ इस किस्म की कोई प्रपोजल नहीं है, और आगे भी आप देखते हैं कि इसके चांसेस कम है। पीपल्स पार्टी ने, मैंने अर्ज़ किया कि ये बात तय की थी कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे। ये हमारी सीसी का फ़ैसला है, और अगर मैंने कहा कि अगर किसी वक्त पे ये मरहला आ जाता है, अल्लाह ना करे वो लम्हा है कि पाकिस्तान का ऐसा मजबूरी बन जाए कि हम उसका हिस्सा बने बगैर आगे चीज़ें ना चले, तो फिर हमारी क़यादत बैठ के अपनी सीसी से फैसला करेगी। राइट। और खैर साहब, शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर कमेंट के लिए आपसे पूछा जाए, इनकी परफॉर्मेंस पे कितने मार्क्स देंगे इनको?
میں گوئنگ ٹو رائٹ ڈائریکشن، اور یہ آپ سمجھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جن کے اوپر ان کو کام کرنے کی ضرورت ہے کافی؟ یقیناً بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، کوئی شک والی بات نہیں ہے. ان کی کارکردگی میں کئی چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر سوال اٹھائے جا سکتے ہیں یا اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن کچھ سوال وہ ہیں جو نہیں اٹھانے چاہیے اور اٹھائے جا رہے ہیں. مثلاً انہوں نے اکانومی کے لیے جو سٹیپس لیے ہیں وہ بہت مشکل ہیں، وہ بڑے ان پاپولر سٹیپس ہیں، اور ان ان پاپولر سٹیپس کو کوئی سیاسی جماعت افورڈ نہیں کرتی کہ اس کا سیاسی کیپٹل جو ہے وہ ضائع ہو. اس گورنمنٹ نے لیے ہیں تو یہ ان کا اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور ان کے ان اقدامات کی بدولت انہوں نے جو دنیا کے ساتھ ڈیل کیا ہے، پاکستان کے اندر جو مشکل حالات کا انہوں نے سامنا کیا ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں. اور اس میں اس وقت سٹاک مارکیٹ بھی بہتر جا رہی ہے، پاکستان کا ٹریڈ بیلنس بھی بہتر ہو رہا ہے، پاکستان میں مہنگائی کی شرح بھی کم ہو رہی ہے، پاکستان میں جو امپلائمنٹ کا صورتحال ہے اس میں بھی بہتری آ رہی ہے، پاکستان کے کرنسی جو ہے وہ اس میں بھی اسٹیبلٹی آ رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک مثبت سمت ہے. سو حکومت کی فی الحال سمت کے بارے میں کہا جا سکتا ہے، اس کے مکمل نتائج کو کامیاب یا ناکام یا اس کو نمبر دینا اٹس ٹو ارلی ٹو سے. اور میرا خیال ہے ابھی یہ کرنا بھی نہیں چاہیے. گورنمنٹ کی ابھی پاسنگ واسنگ چھوڑیے، ابھی تو یہ دیکھیے کہ کیا سمت درست ہے. اور میں بہت دفعہ کہتا ہوں کہ ہمارے دوستوں کو جو نقاد ہے ان کا حق ہے تنقید کرنا، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم گورنمنٹ کو یہ بتائیں کہ اب یہ جو پالیسیز کر رہے ہیں اس کی یہ وجوہات تو آپ کی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یہ درست نہیں ہے، آپ کو یہ سٹیپس لینے چاہیے اور اس پہ جو حکومت کے تحفظات ہیں ان کو ایڈریس کر دینا چاہیے، تجاویز دے دینی چاہیے. یعنی یہ تو کہنا بڑا آسان ہے نا کہ ٹیکس کم کر دو، یہ بھی بڑا آسان ہے کہ بجلی سستی کر دو، یہ بھی بڑا آسان. کلاس پہ انہوں نے ٹیکس میں نے عرض کیا کہ بہت سارے وہ بہت سارے مسائل ہیں، وہ گورنمنٹ نے بڑے ہی مشکل فیصلے کیے ہیں. یہ مطالبہ کہ لوگوں کو روزگار دو، یہ مطالبہ کہ تنخواہیں ڈبل کر دو، یہ مطالبہ کہ بجلی سستی کر دو، یہ مطالبہ کہ تیل سستا کر دو، یہ مطالبے تو کیے جا سکتے ہیں، لیکن جب کرنے بیٹھیں گے تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا حکومت کے پاس یہ سپیس ہے. اگر حکومت کے پاس سپیس ہے تو میں آپ کے ساتھ ہوں، اگر حکومت کے پاس سپیس نہیں ہے اور ان حالات میں جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے تو پھر حکومت کے ساتھ مجھے تعاون کرنا چاہیے، مجھے حکومت کی پالیسیز کو سپورٹ کرنا چاہیے. کرا صاحب، پنجاب کے آپ بڑے لیڈر ہیں پیپلز پارٹی کے، اور آپ کی کنٹریبیوشن ہے پنجاب کی پولیٹکس کو لے کے اپنی پارٹی کے پلیٹ فارم سے. پنجاب میں کم بیک کرنے کے حوالے سے کیا روڈ میپ ہے پارٹی کا، یا آپ نے کوئی آف لیٹ کوئی سجیسٹ کیا ہو؟ اگر پیپلز پارٹی کو وہ کیا شعر ہے مجھے اب یاد نہیں آ رہا، کیا اس نے کہا تھا، وہ شعر کا کچھ مقصد ایسا ہے کہ یہ گتھی اتنی آسانی سے نہیں سلجھے گی کیونکہ یہ بڑی مشکل سے الجھائی گئی ہے، بڑی محنت سے. پیپلز پارٹی کو ان حالات میں لانے کے لیے بڑی محنت کی گئی ہے بہت سارے اطراف سے، لہٰذا ایک مشکل حالات ہمارے لیے ضرور ہیں. اور اب یہ دیکھیے کہ ہمارے نوجوان چیئرمین نے ان حالات میں جب سے وہ پالیٹکس میں آئے ہیں، جب سے وہ اسمبلی میں آئے، اور اب جتنے بھی قومی ایشوز آئے ہیں، جتنے بھی، ان سارے ایشوز پہ انہوں نے بیسٹ ان پٹ دی ہے. ان کے بدترین نکات بھی اس بات کے دائی ہیں اور ان کو معترف ہونا پڑتا ہے کہ بلاول صاحب بیسٹ قسم کی جو تجاویز وہ دے رہے ہیں انہی کے ساتھ لوگوں کا لگاؤ اور محبت ہے. لوگوں کو اس بات کا احساس ہو رہا ہے اور ہو جائے گا کہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. لیکن NA 1 to 7 میں وہ الیکشن لڑا ہونا، لیکن کوئی یہ ایک ماضی ہے، اس کو چھوڑیے. اس کے بعد بلاول صاحب کے ذہن میں بھی آیا ہوگا نا کہ ہم نے لاہور، ہمارا ایک دور میں ہم لاہور میں ایسے ہی تھا، لاہور بھی تھا، پاکستان بھی تھا، پنجاب بھی تھا. میں نے عرض کیا نا کہ یہ بڑی مشکل سے بڑی زور لگا کے ہماری گتھی الجھائی گئی ہے، لیکن ہم اس کو کوشش کر رہے ہیں، وقت کے ساتھ یہ ٹھیک ہو جائے گا. مشکل اوقات آتے رہتے ہیں اور گزر جاتے ہیں. پاکستان کے لوگوں کی ریئل ریپرزینٹیو میسج کی جماعت پیپلز پارٹی ہے. دیکھیے نا، آج بھی مختلف اوقات میں مختلف ایشوز کے اوپر جو بیسٹ برداشت کا یا آگے بڑھنے کا یا اتفاق رائے کا یا چیزوں کے سلوشن کا جو مسئلہ نکالتی ہے رستہ، وہ پیپلز پارٹی ہے. رائٹ. اب تنظیمی لیول پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں کوئی ری شفل کی ضرورت ہے تاکہ آپ کام کر سکیں؟ یہ کام کی عادت کا ہے، اس پہ مجھے انٹرنل پالیٹکس کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے. اور چلتے چلتے مریم نواز صاحبہ پہ بھی کمنٹ کر دیجیے گا پنجاب کے حوالے سے جو وہ کام کر رہی ہیں.
पीपल्स पार्टी की भी कोई इनपुट लेती हैं? ज़ाहिर आपके लॉ मेकर्स हैं इन द पंजाब असम्बली और मुख्तलिफ कमेटीज़ का भी हिस्सा हैं, बल्कि सभी मेरे ख्याल है कमेटीज़ के हद तक तो शायद देते होंगे, अदरवाइज़ तो हुकूमत उनकी आम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, फैसले हुकूमत ने करने हैं। मरियम बीबी बज़ाहिर बड़ी मेहनत कर रही हैं, दौड़ भाग कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं, नए नए ख्यालात लेके आ रही हैं, और उनकी अभी तक कोशिश जो है वो बज़ाहिर यही है कि अच्छे नेक नाम अफसर लगाए जाएँ और लोगों की बेहतर खिदमत की जाए। अब अभी तो इब्तदाइया है ना, उनका आगाज़ है, आप तकरीबन कुछ थोड़ा टाइम गुजरा है, तो कम से कम साल 2 साल तो दीजिए ना उनको, उसके बाद फिर देखें। खैर साहब, बड़ा लाहौर में 2 दिन से मामला चल रहा है, उसमें आपका कमेंट मैं ले लूँ। ये अलेजिड रेप ऑफ प्राइवेट कॉलेज की एक बच्ची के हवाले से, और स्टूडेंट रोड्स के ऊपर हैं, पुलिस की ब्रूटैलिटी भी उसमें काफ़ी सामने आई है, बच्चों को मारा है कल उन्होंने। तो आल्दो के पंजाब गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आसम बुखारी के ऐसा कोई वाक़या हुआ नहीं है, लेकिन स्टूडेंट स्टिल ऑन द रोड्स। गवर्नमेंट का क्या हाथ खुल गया हुआ है, पुलिस का, स्पेशली पीटीआई को डंडा सोटा कर करके कल छोटे बच्चों को मारा है, 28 बच्चे इसमें ज़ख्मी हैं। तो गवर्नमेंट देखिए, पहली बात तो ये है कि टेबल पे क्यों नहीं लाती? पहली बात तो ये है कि बच्चों के साथ बिल्कुल ये ब्रूटैलिटी नहीं होनी चाहिए किसी सूरत में भी। हम भी तालिब इल्म थे, तालिब इल्मी के दौर में ही मार्शल लॉ का मुकाबला करते रहे, बड़े डंडे खाए, बहुत मारे पड़ा करती थी। अगर माजी में होता था तो अब नहीं होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि पहले गलत होता रहा तो आज भी गलत हो। अगर कोई ऐसा वाक़या हुआ है, मुझे नहीं पता, ऑनेस्टली मुझे हक़ाइक़ का नहीं है, और पंजाब हुकूमत की तर्जुमान ने उसको रिबट किया कि ऐसा नहीं है, कोई वाक़या नहीं हुआ। खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे ऐसा वाक़या हुआ, अगर हुआ है तो उस बच्ची को सामने आ जाना चाहिए, तलबा को उस बच्ची को सामने ले आना चाहिए कि ये है भाई, आपने मुझ पे इल्ज़ाम लगाना है, आप पे इल्ज़ाम लगाना है, उस पे इल्ज़ाम लगाना है, तो किसी ने सामने आके लगाना है ना। वो हमारी बेटी है, मेरी बेटी है, जो भी अगर खुदा न खास्ता कोई है तो उसको सामने आ जाना चाहिए और वो आके बताए कि ये बंदे के ऊपर मेरा ये क्लेम है, ये इल्ज़ाम है। बिल्कुल उसको ऊपर, मैं उन बच्चों के सामने आगे खड़ा हूँगा, पुलिस लाठियाँ लेके आएगी तो हम फिर भी आगे खड़े होंगे, बिल्कुल खड़े होंगे। लेकिन ये भी हमारे बच्चों को देखना चाहिए कि हर मामले में अगर उसकी उस तरह बुनियाद नहीं है तो फिर अब तो जो एहतजाज हो रहा है वो एहतजाज एक और रंग में है, वो उस ब्रूटैलिटी के ख़िलाफ़ है जो ज़्यादती हुई बच्चों के साथ। अब होता क्या है, ये बच्चों के सड़क ब्लॉक हो गई, ट्रैफिक ब्लॉक हो गई, बच्चों ने पुलिस के हम भी करते थे ये, बिल्कुल मैं आपको अपना तजर्बे की बात बता रहा हूँ कि पुलिस हमारे साथ लाठियाँ बरसा देती थी जलसे जुलूसों पे, हम पुलिस पे पथराव करते थे, लड़ाई झगड़ा होता था, हमारा कोई बंदा उनके हाथों चढ़ जाता था उसको डंडे पड़ जाते थे, उनका कोई बंदा हमारे हाथों चढ़ जाता था हम उनको फेंटी लगा देते थे। अच्छा, पुलिस वालों का ये होता है कि हम तो एक जमात होते हैं ना, हमारे साथी भी इस बात में गुस्से होते थे कि जी अच्छा ये कमर को चोट लग गई है तो अगर पुलिस वाला को मिला उसको पकड़ के फेंटी लगा दो। पुलिस वालों में भी ये होता है कि अगर उनका कोई बंदा ज़ख्मी हो गया है, किसी पत्थर लग गया है, कुछ हो गया है, या उसको लोगों ने पीटला है, तो जो इदारा होता है ना, ऑर्गेनाइज फोर्स, जिसके पास वायलेंस करने का इख्तियार है लीगल, फिर वो भी एक रिएक्शन करता है। तो ये अनफॉर्चुनेट है, ये लाजम नहीं है, इसमें कोई ऊपर बैठे सियासतदानों का रोल नहीं होता, ये आईजी का रोल नहीं होगा कि उसने कहा अच्छा ये काम करो। ये वहाँ पे स्पॉन्टेनियस को रिएक्शन हुआ, उसको उसी लेवल पे लेना चाहिए, उसको ऊपर तक इल्ज़ाम नहीं। हाँ, इस बात की मुकम्मल तौर पे पंजाब गवर्नमेंट को तहकीक करनी चाहिए, और अगर कोई ऐसा वाक़या खुदा न खास्ता है तो उसको इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए। और बच्चों से भी मेरी गुजारिश है, आप हमारे बच्चे हैं, पहले मामले की तहकीक करें, और अगर ये वाक़या दुरुस्त है तो उस बच्ची को कहें कि वो सामने आ जाए, क्योंकि उसको सामने आए बगैर सिर्फ अलज करने से काम नहीं चलेगा। आखिर में कह रहा साहब मुझे बताते हैं कि जो सोसाइटी के अंदर डिवीजन है और स्पेशली ये पॉलिटिकल डिवाइड इतनी बढ़ गई है, इसको आगे ब्रिज अप होता कहाँ देख रहे हैं आप, या कि नहीं देख रहे, फर्दर ये डिवाइड होगी और ये जो नफ़रत की सियासत है ये मज़ीद फले फूलेगी? ये आपने मुश्किल सवाल कर दिया। मैं अगर इसका जवाब अपने ख्याल के मुताबिक देता हूँ तो एक मायूसी की सूरत हाल है। पाकिस्तान में सियासी रवैये नहीं पनप रहे। सियासत बर्दाश्त का नाम है, सियासत डायलॉग का नाम है, सियासत एक दूसरे के साथ मकालमा करके आगे बढ़ के रास्ते निकालने का नाम है।
हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली अथॉरिटेरियन रवैया है। मैं समझता हूँ जो मेरा ख्याल है, जो मेरे पास इतला है वही दुरुस्त है और आपको मेरे साथ चलना होगा। दूसरी जमात समझती है मेरे साथ चलना होगा, अदलिया कहती है मेरे साथ चलना होगा, एस्टेब्लिशमेंट कहती है मेरी राय दुरुस्त है, मौलवी साहबान कहते हैं हम जो कह रहे हैं वो आदमी है, उस पर तो ऊपर तो बात ही नहीं हो सकती। इसने हमारे यहाँ टॉलरेंस को तकरीबन ख़त्म कर दिया। ये बहुत अफसोसनाक बात है। जब तक हम जमहूरी सफ़र पे वापस नहीं आते, हम आइन और कानून पे अमल दरामद शुरू नहीं करते, हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं आती, हम अपनी राय दूसरों पे मुसल्लत नहीं करना चाहते। देखिए ना, एक जमात उठती है, वो सियासी जमात है, वो मजहबी जमात है, वो कहते हैं मेरा ये एजेंडा है, मैं आ रहा हूँ, मैं सड़कें बंद कर दूंगा। भाई आप एहतजाज भी लिमिट में करेंगे, आप एहतजाज करके राय अम्मा को हमवार कर सकते हैं, एक लिमिट में करेंगे। बियॉन्ड लिमिट जाएंगे, आपके खिलाफ कानूनी एक्शन होगा। लेकिन हमारे यहाँ तो ये राय मुसल्लत हो गई है ना कि कानून आइन कहता है, जमहूरियत कहती है कि अक्सरियत की राय को सुनो। या तो जमहूरियत बंद करो ना भाई, अक्सरियत की राय नहीं सुननी। और अगर अक्सरियत की राय, फ़र्ज़ करें कोई कानून बन जाता है, मेरा उससे इत्तेफाक नहीं है, आपका मेरा, 10 लोग हैं हम, हमारा इत्तेफाक नहीं है, किसी जमात का नहीं है, उस जमात को चाहिए कि वो उसके खिलाफ राय अम्मा हमवार करे, वो कानून साजों को जाके कायल करें और उसके खिलाफ बिल पेश करा दे। अगर नहीं होता तो अगले इंतखाब में पाकिस्तान के लोगों को ये बताए कि भाई ये गलत कानून बना है, इसके ये नुकसानात हैं और हमें वोट दो ताकि हम इस कानून को ख़त्म कर दें। और जब तक वो कानून है वो कानून है, अगर उनको वोट मिल गए तो उसको तब्दील कर लें, और अगर नहीं मिलते तो बावजूद तस्लीम न करने के उस पर अमल करना होगा, क्योंकि ये आइन और कानून की मंशा है, यही जमहूरियत की मंशा है। ये सफ़र हमें न सिर्फ सियासी कारकुनों को बल्कि तमाम इदारों को करने की ज़रूरत, आपको भी करने की ज़रूरत। राइट। थैंक यू कारी साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू।